Marhaba bikoum, évaluation et consolidation, lecture. Donc le vêtement sahraoui. Le vêtement sahraoui. Le vêtement traditionnel de l'homme sahraoui s'appelle le dera. Il s'agit d'une gandoura ample et ouverte sur le côté pour laisser l'air. Les coutures décoratives sur le devant de la dara sont généralement faites à la main. Cette gandoura est toujours bleue, mais lors du mariage, les hommes en portent généralement une blanche. Sous cette gandoura, les Sahraouis portent un pantalon court, un sirwal. Il s'agit d'un pantalon bouffant très bas. Il porte aussi un chèche d'environ 4 à 5 mètres de long, enroulé autour de la tête pour se protéger du soleil, du vent, de la pluie, du sable et du froid. Donc, le vêtement sahraoui, libas sahraoui, le vêtement traditionnel de l'homme sahraoui s'appelle le dara. لباس تقليدي للرجل الصحراوي يسمى درايا. Il s'agit d'une gandoura ample et ouverte sur le côté pour laisser passer l'air. يتعلق الأمر بغندورة واحد القشابة واسعة مفتوحة من الجناب باش تخلي يدوز الريح ولا الهواء. Les coutures décoratives sur le devant de la dara. الخياطة باليد اللي كان يعني في الأمام ديال الدراعية تكون عامة sont généralement faites à la main. تكون عامة يعني مصوبة باليد. Cette gandoura est toujours bleue. إذن هاد القندورة دائما كتكون زرقاء. Mais lors du mariage يعني هاد القندورة يعني كتكون عامة كتكون زرقاء، لكن في وقت الزفاف أو المارياج الرجال كيلبسوا وحدة بيضاء، يعني عامة كيلبسوا وحدة بيضاء une blanche. Sous cette gandoura يعني تحت هاد القندورة les Sahraouis يعني الصحراويين portent un pantalon court. يعني الصحراويون كيلبسوا واحد السروال قصير، سروال واسع، ان سروال. donc il s'agit d'un pantalon bouffant يعني يتعلق الأمر بسروال واسع منفوخ أو منفوخ très bas يعني وقصير بزاف اللي كنسميوه السروال القندريسي. donc il porte aussi un chèche يعني كيلبسوا ايضا ان شيش اللي هو ديك الشداده ديال الراس d'environ 4 à 5 mètres يعني حوالي 4 أو 5 أمتار في الطول، 5 mètres de long يعني de long في الطول. enroulé autour de la tête كندوروها حول الراس يعني كندوروها للراس. enroulé autour de la tête pour se protéger du soleil باش تحمينا من الشمس لكي تحمينا من الشمس. du vent من الريح، de la pluie من الشتاء، du sable et du froid يعني من الرملة ومن البرد. دونك هاد الكلمات الشرح ديالهم هو كالتالي: traditionnel يعني تقليدية، ancien يعني قديمة، تقليدية قديمة، ample très large يعني واسع بزاف، ample واسع بزاف، bouffant qui semble gonflé d'air يعني كيبان بحال إلا مقوفل بالريح، يعني كيبان بحال إلا مقوفل بالريح شي حاجة bouffant. un chèche bande de tissu
que l'on enroule autour de la tête باندا بالثوب اللي كندوروها اللي كتكون دايره على الراس يعني باندا بالثوب دايره على الراس. Donc on passe à je réponds aux questions. Donc je réponds aux questions. Recoupez le titre du texte et نقول عنوان النص. Donc le titre du texte est le vêtement sahraoui. إذا اللباس الصحراوي. Qui porte ce vêtement traditionnel يعني شكون اللي كيلبس هذا اللباس التقليدي. Donc l'homme sahraoui porte ce vêtement traditionnel. إذا الإنسان الصحراوي أو الرجل الصحراوي هو الذي يلبس هذا اللباس التقليدي. Donc de combien de parties se compose le vêtement sahraoui? Donc de combien de parties se compose le vêtement sahraoui? Donc le vêtement traditionnel se compose d'une gandoura, كيتكون من الغندورة et un pantalon court واحد السروال قصير et d'un شاش واحد يعني شاش هو داك باش كان ديك الشدادة ديال الراس يعني الشدادة ديال الراس الشاش. De quelle couleur est ce vêtement généralement? يعني باش اش من لون كيكون هذا اللباس الصحراوي كيشد هذا اللباس الصحراوي عامة شنو هو اللون ديالو؟ يعني في الغالب الأحيان تكون دو كولور بلو يعني كيكون بلون أزرق. Donc ce vêtement est généralement de couleur bleue يعني عامة كيكون عنده لون أزرق. Quand l'homme sahraoui porte-t-il une gandoura blanche? إمتى يعني الرجل الصحراوي كيلبس غندورة يعني بيضة غندورة بيضة إمتى؟ Donc d'après le texte l'homme sahraoui porte une غندورة blanche lors du mariage يعني في وقت يعني العراسات في وقت العراسات فاش كيلبس غندورة بيضة. Donc je dis bien prononce les syllabes يعني غادي تقرا مزيان هاد لي سيلاب غتنطقهم مزيان نطق هاد لي سيلاب. Donc le vêtement traditionnel de l'homme sahraoui s'appelle le drap. Donc لي مو تقرا هاد الكلمات pantalon généralement ample gandoura bouffon lis les phrases إذا قرأ هاد الجمل. Il porte un chèche d'environ 4 à 5 mètres de long enroulé autour de la tête pour se protéger du soleil, du vent, de la pluie, du sable et du froid. Donc auto-évaluation. Donc غنعمرو هاد يعني لا غري ديفالياسيون هاد الشبكه ديال التقويم. اذا الا قدرتي تقرا نص اخباري الا قدرتي تقرا غدير وي ولا نو يعني تكوشي هاد المربعات غتكوشي وحده فيهم واش وي ولا نو. دونك جولي ان تكست انفورماتيف يعني قرأت نص إخباري نعم أم لا. j'ai répondu aux questions واش جاوبتي على
يعني الاسئله ديال الفهم. الا جاوبتي غدير وي، الا ما جاوبتيش دير نو. دونك جي بيان لو لي سيلاب لي مو اي لي فراز. واش قريتي مزيان هاد المقاطع الصوتيه والكلمات والجمل كذلك؟ الا قريتيهم مزيان غادي تكوشي وي، الا ما قريتيهمش غادي تكوشي نو. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. موعدنا في الحصة المقبلة.